إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. ألا كان دم دين بارالا كافنا دونا كاكوب نويا مغمغ بدين باراني تيان على بابيلا على كابدم وكاتشا على كابدم كالون على كانو دم تيان على كوي لسانفه ambe énergie télé ambori kansisa dongo dongura fe 5h wafa mako 17h dongo do wura fe nin kene kele mbe fokata sungaroba aywa ambe min kan o de ye dine yere wajuli kachadna kon ni radio fle wajuli be mali ye kono kata sogoma ni suni ya fle bisega wajuli ni radio la me wajuli façon kema asiniste kelenye donc aglera monde ka gele sisan ni wajuli badde mbe chela wajuli dumo de yeselembe islamia sursula fengo fe ni be douala ni mayore be tayende kata mo noro bulo misenuna ushibe kokan ala kan kiso ma wode musiba e dine kono wajuli kala fle wajuli kala abe wajuli kala min ka sursu dolo wala sursu dote sursu e jumanye limaniya dode donwa aqida tawhidu ode dodonwa yala be kuma la ilaha illallah kalimana la ilaha illallah la abe kuma no de kanwa islamiya tluma banunu nyere sali sun jaka hiji yala abe kuma la wolu de kanwa nambora wolu la juko yali eska be kuma la juko kanwa yala obane ko fa haramado no nyonche hake abe kuma la wolu kanwa nimbe kuma bawde me minka bo nimbe anya damna minna ka damna aqida la minka gira beye wode la ilaha illa allah ka dawla folo dine era kuma be wode ka gele way folo folo way to tawhid wode aqida wode limaniya wode ko kada la ilaha illa allah la kafo la ilaha illa allah ndo folare ngo kadala nyafo anindale mbala kuma fulado atikelentede anga kuma kona mba fulado ngo kadala me kafo wa mo chamba fo kasra basar zukunnawo me ni darala wode dusungo ndarala ndara fena wode dusunga kode la ono bora flana yajuma wode ala batui foka islamia classiri ni masika classe dron a agelera ninka bominye minka gele minye ikanka nyasi mine yere kanko lo aflana wode ibadatu ala batu ala batu e juma muni munde ala batu chama mede be wuli ka mouvement mununke ki disuku nyasi ala la karuku ke kasujudu ke kasalu ke ki lamra kata hiji kasun ka jakau bo ki farko lamra kala batu ni farko le ka batu ni kan nafule olude to ko ala ibadat ka dhikru ke ha nimbede ibadatu kono ibadatu famba bebe tekeni duskundi ni ya kani farko dronye amatan duskunye dron amatan libani ka branche fe ale dun libani be nyom al ibadatu libani o libani nyom kono hal ni ko kelendo chogodela abse ka famu o te fo nyom ko mo se ka ala batuki madala o ibi tembiri ala et motuma ka fo ibe sujudu ka ya so darala donc limani ya nana ka soro ka batuke o flade be nyom fe o flana oye batuye na minka boa be lodi kala be beden do kan ha nyoko sosota la kanga fangude minka boa be wode sali no bora e doko jaka doko sun de bebla ke jaka nyewa wala jaka de bebla sun nyewa chama ye sun bla jaka nye menanye qur'an fle na ko sali dron jaka be laka ni sali fora dron jaka be laka donc do ye jaka de la salika do fana sun de la
sali ka kasoro ka jaka law kan nan borola kasoro ka ta durna na no de hiji rinde to ko ka dine nya fa mu fonsira ka classé folo tawhidu la ilaha illallah ka dawla aflana al ibadat batu min ka bo be o itloma duri sali jaka sun hiji zikuru chama nunu abebe ken diskunde ala oye flana afuma ko batu ko ki yere doya alaye ka bunya be di alama kas min ka gele dine kono ka dine classé pour que ni be kuma dine kono ikatle kata anima yorowla kana ta temps perdu sans joli bulo minani bulo ji ko kuma wula e ala qur'ana aya ka sibin kafiriya dongwa mushriku dongwa ka ke ka ko ka mi sans joli kana temps perdu afuma masailu khilafiyya ka qur'ana aya sibe ka mi fo nyonya de bola nan soro madum anno wala kana temps perdu anyire ka annabi ba nabillahi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka sana yelen kera atara ala fi nyon so bala ana farko de tara wala ni de tara ambo to ka tandoro wala annabi no isa ka yeleni ambe tambe perdi ambe mi fola o ka chanyere ka annabi tay muhammad du fana yelena boni nanyo kanka noromi na iboto ka tinoro femerela nin kacha wajulu kono bi nin kanka jatemina kar safle wajula abe surusu de kan wala be bolum son de kan kuma surusu kan bana wodi be jamana fa no te surusu de fitna wuli alete isi ala ma bada ya damna dron fitna de bi wuli nyoko soto wuli nyoko na gosu be damna tuni ala kan kisama bolum nane bolo jigi mi nganga jamana ka jufen juman yake foka misru tla bolum nane bolo jigi gansa e bolo gansa mina wodi kaji asero la wallahi ni setu mene ne be mbolo kef ciogo wer la minte nte mbolo mina nte mbolo jigi wasa kanse mboni fitna ina me ba ke jigi c'est très fort len de quoi ay ni keni mi bolo kede ina jigi kedi c'est très fara konto europe la de ite bwa kono ni fewra do iba dabla mais ni kelen ke ni mi bolo kene mi iba jiginde ite tlana donc yaka bara ya forle no afleka misru tla ka slamo jegu nyona bolo misani do kam ita tore ko kono abada to ko ne kono ala kaliman yadam ni na nyona chama bibi chama do numba mankana sunitle islamia kono do dato mankante ba islamia kono e waju faso de bato mo be islamia doya islamia teke femba mo ba do bolo o bana ka fo islamia be de ni yewa islamia be basé sur de kanki do aljanna ki ka duna dila ki ka lahara dlan ki ka problème be nyana bo o de do antum be kuma minna sa o de ye ka islamia ere classé amba damna inde de juman ka bo jumanye abe damna yende sananga giringa ke kuma dongodo ayi ebe mi nyire fola islamia akono ka bon 5 million chaman de ba kono bo anima yoro be rojma lu chela anima yoro nchela juman ka bo abe o jabi yemi nye na fara ko dine mi fiadi yeta yoro juman ka bo ala bulu katima be kan ala kira nana ka juman de fuka gele ka sa dana anebu be chira ka juman sa dana o de ye ka damina ikada ala yere la folo o de ka gele dine kuma be ibena batu mununke ibena nyuma mununke ibena aywa ala sago mununke ayi ibake ala min kam o yere lon folo nimbe nyuma ke mbake ala kama o ala lon folo nimbe juguman toy mba toy ala kama o ala lon folo sani kate yire bla barala ninde ka gele dine kuma be ye dine wajuri na ya ko febre be min ka boniye o tunu ala kan kisama o yekuna go ya kan kisama la ilaha illa allah ka dawla ka fu dala mo fode anko ka dala be dara la wodi duskunyi wodi ko liman ya ndara la ilaha illa allah ndara la ilaha illa allah ko ndara allah la ndara muhammadu ka dinela ndara la wodi liman ya wodi duskungoy dainte koy ka fu dala dronwa ay ya fu dala nafa bala Islamo bi islamina ni sara obi fara islamoka obi ko obi kasanke kila obi salila obi tudo islamoka kabrusola olu bole islamede mais comme a masjid sunna olu tolong ala de bolong la haralong ala bi tasma kono kade kan nafi yak parce que islamiyati kedeka kalibaniyati kedeka kasra masjid sunna donc okene haramadun tolong mais akara flaisa mo bolo islamé ala bolo musu munafiq kafiri de ala mais munna mo yi islamé parce que islamiyati kedeka olu be mil kedeka na de lo ko dogole nduskum haramaden to lo jombolo allah bo akuma ala bolo la haralo ala bi lebu innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar ala kaliman yadamma
donc silamɛya kilasili juman ka bɔ a bɛɛ ye ka da la ilaha illallah la nin ka fɔ fan bɛɛ debaw kan ka kan ɲɔgɔn sɔsɔtɛ nin na a kuranɛ aya caman de bɛ an daminɛ sama hadisa caman de bɛ an b'a kan a nabi bɛɛ nana n'o de ye n'i taara maka i b'o de mɛn n'i taara madina i b'o de mɛn n'i taara i taara dunan yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko fɛn fɔlɔ jumɛn de ka bɔ fɛn bɛɛ ye fɛn jumɛn de ye fɔlɔ yɛrɛ ala kɛra nana ka fɛn fɔlɔ jumɛn de yɛrɛ de fɔ fɔlɔ de o de ye la ilaha illallah ala kɛra ye san 13 de kɛ san 13 san 10 ni kɔ san 10 ni kɔ san 13 b'a la san 13 o ka jan dɛ a nana ni silamɛya ye maa t'a fɔ mɔgɔ ma a ye sali san 13 a ye sun a t'o fɔ a ye jaka bɔ a ye taa hiji san 13 a ye jɛnɛya dabila a ye suyaliw dabila a ye ni kalontigɛw dabila a ye nanbara ninnu dabila a ye mɔgɔ faga dabila a tɛ nin si fɔ san 13 parce que fɛn wɛrɛ bɛ min ka bɔ a ye fo de ka ɲɛnabɔ fɔlɔ n'o de ye la ilaha illahu ye fɔlɔ ala kɛra tun bɛ taama don o don san 13 a bɛ taa dugu kɔnɔ a b'a fɔ mɔgɔw a ye la ilaha illallah fɔ tuflihu n'aw y'a fɔ a bɛ kunnadiya a b'a fɔ tan de koyi qulu la ilaha illallah tuflihu a ye la ilaha illallah fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye a ye da la bana dɔrɔn aw bɛ don alijana kɔnɔ tuflihu de i bɛ kunnadiya ye alijana sɔrɔli de ye fɛn kelen pe san 10 kɔ n'i sara ka dɔrɔn i bɛ don alijana k'a sɔrɔ i ma sali i ma sun i ma hiji i ma jakabɔ i ma kojugu dabila i bɛ jɛnɛya la don o don i bɛ mɔgɔ faga la don o don i bɛ dɔlɔ min na i bɛ kojugu fasɔn bɛɛ la mais i bɛ don alijana nin de ye hakika ye an sere ye alhamdulilahi dugukolo karamɔgɔ bɛɛ de mali karamɔgɔ a y'a daminɛ o la ka taa karamɔgɔ bɛɛ ɲininka diinɛ kuma bɛɛ ala kɛra nin juma fɔlɔ nana o b'a fɔ o la ilaha illahu de san joli san 13 tɔw mana fɔlɔ sali yɛrɛ mana dɔw fana bɛ ka sali kɛ komi o ka bɔ la ilaha illahu ye ayi fɛn tɛ diinɛ kɔnɔ min ka bɔ a ye koyi sun man bɔ a ye jaka man bɔ a ye hiji man bɔ a ye la ilaha illallah ka bɔ a tɔ bɛɛ de foyi tɛ diinɛ kɔnɔ n'a man bɔ yen ye nin de ye hakika ye dɛ nin de tɔgɔ ko hakika min tɛ wuli fana abada et puis lɔnnikɛlaw bɛ min kan o de ye nin ye ni nin tiɲɛn'i bolo dɔrɔn diinɛ turula kun ka i bolo min ka gɛlɛn a bɛɛ o ye la ilaha illallah ye o daliya ye jumɛn ye an bɛna o de fɔ bi sɛn wɛrɛ an bɛna don filanan na o ye batu ye o fana batu kuranɛ kɔnɔ an b'an da so ma sabanan o de ye jiko dilanni ye wajibi de ye wajibi don sikasi t'a la nka jiko fɛn dɔ b'a la a fɔli tɛ de e min b'a fɔ la f'i yɛrɛ k'a kɛ de nin de ye kuma yɛrɛ ye hakika jiko bɛ fɔ la an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ la i taara mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ la i taara dunan yɔrɔ o yɔrɔ jiko bɛ fɔ la k'a gɛlɛya yɔrɔ bɛɛ de kabini san 100 joli kabini an mana dunan kɔnɔ a bɛ fɔ la fan bɛɛ fɛ mais fɔli tɛ dɛ e min b'a fɔ la i b'a kɛ wale kɛ la wa est ce que a kuma bɛ nafa kɛ la wa a ye dɔlɔmiw dabila a fɔra ko mali yɛrɛ kelen bɛ numéro 3 ye dɔlɔmi la don malo monde kɔnɔ don a malo afiriki kɔnɔna de don donc o wajibi mun nafa a y'a dabila a ma nafa mun na parce que a ma daminɛ dusukun na ni dusukun y'a dabila a bɛ dabila inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ayiwa hakila nin de ye kuma ye filanan o de ye batu ye fɔlɔ o ye ka da la ilaha illallah la fo bɛɛ ka nin durusi i k'i denw kara la so kɔnɔ waati bɛɛ ka denmisɛnw sigi aw ka ɲɔgɔn ɲininka silamɛya yɛrɛ bɛɛ jumɛn ka bɔ a bɛɛ ye u k'a fɔ la ilaha illallah ka da o la k'a fɔ tɛ dɛ ka da la hali n'i y'a fɔ fana nafa b'a la dɛ silamɛw b'i silamɛ minna mais n'a sɔrɔ a ma s'i kɔnɔ o ye janfa ye o ye nafigiya ye lahara la i bɛ taa tasuma kɔnɔ innal munafiqina fi darakil asfali min an-nar sabanan o de ye jiko ye jiko de i yɛrɛ ka lahaliya i bɛ to ka fɛn minnu kɛ i ka lahaliya ye fɛn min ye fɛn min y'i ka nature kow ye i bɛ fɛn minnu kɛ la i bɛ maa minnu tɔɲɔ i bɛ mɔgɔ man'i ye u bɛ nisɔndiya i bɛ yɛlɛ mɔgɔw kɔrɔ i nisɔndiyalen don i tɛ maa si tɔɲɔ i tɛ don maa si gasi la jiko de kɔrɔ de ye nin ye koyi ko a yɛrɛ jugo a jugo ka ɲi a jugo ka ɲi a tɛ maa nanbara a tɛ maa tɔɲɔ a tɛ maa kɔrɔfɔ ani a tɛ don maa si gasi la jiko bɛ daminɛ yan de ala kira tun jugo bɛ tan de ala kira jugo tun bɛ tan de o de y'a to alahu taala ko wa innaka la ala khuluqin azim hadisa wɛrɛ bɛ yen innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi dɔw kana taa fɔ ko n filila k'a fɔ ko makarimal akhlaqi n ye n tugu de k'a fɔ parce que caman tɛ salihu kalama quoi caman tɛ salihu kalama innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi o bɛ yen innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi o fana bɛ yen mais mɔgɔw bɛ kelen bɛ de faamu filanan ye u bɛ se k'a fɔ ko ye kuma kura ye a ye taa hadisa filɛ d'abord yɛrɛ ni hadisa yɛrɛ a ye taa filɛ bani nin de kan ka fɔ yɛrɛ saliha de kan ka fɔ o ka ca dɔ in bɛ fɔ nin fana bɛ fɔ
hadisa in fila de don kelen tɛ mais mɔgɔ caman bɛ min fɔ la a bɛ min kalama o ye kelen pe de bi sabanan filanan farala kan bɛɛ ka taa kitabu dayɛlɛ a ye taa hadisa kitabu dayɛlɛ i b'a sɔrɔ salihu fɔlɔ bɛ yɔrɔ caman innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi ne yɛrɛ bɛ taa o de fɛ voilà parce que salihal akhlaqi n'an y'a filɛ o kɔrɔ ni alladhina amanu wa amilu salihati salihal akhlaqi salihati o bɛ ɲɔgɔn ta o de y'a to ne bɛ ale ta ka base ale kan ka tila tun ka base fana makarimal akhlaqi ka mun na parce que a bɛɛ ye hadisa de ye ala kira ko n cira لأتمم مكارم الأخلاق لأتمم صالح الأخلاق وسك جيكو نيومان باو نونكو دافا صالح يجيكو نيومان دي وعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات donc jiko e fembele danger yoro ma ni ki babla batunye balaw nana ni ki babla salenye balaw nana ni ki babla jakanye wala sunye wala hejinye kotnyana ni ki babla la ilaha illa hu yiranye o ka juga to be dine turla kun ka billahi aturla kun ka ibuli ka barabet nyana indi haqiqai ayatu haqiqan ka foka gele afoka gele tun fu yi sendo dine la o ya yirama ka ke mo koy ay karamo bebla ka kuma karamo ba chaman be an kala bu ka loni babula ambu la mela ni yoro no ute kuma ka kacha parce que kunfu meni dado ala kunfu ay karamo bebla ka kuma o te lahara aw torala doni kala de bokuma dine la kunfu ntewo ala fas ala ko qur'an kono fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fasalu ahla dhikri ay loni kala de nyini ka kunfu nte yele kunfu nte nyini ka o kunfu e dai ka fodro ne makara vraiment benga foro de long ou bien benga doctorat de long ou bien benga métier de long ou bien ka julaya modi long menten dado karamo ya lan to lonten nyire churon ntana karamo zize karsa de tay nyai karsa tay nyai non min kan yemetu ko abana me ka fo me karamo zize o be ken loni de loni tenela ikisira mais mun ne bita confirm la ke bita karamo zize karsa ta de nyai karsa bin contrôle la adonata ite karamo nyonta min ala be nyonta ala ka karamo le bolonde ala ka limani ya damma o salita insa anko juko yorot bama kuma ne juko kan anko fen nanindo a folo ni islamia classé min ka bo minye ni sera ko londron isra ki ka dine classé ni ma se ko do lonsa sursu ira ma se ka classé bolo e bi shiki bolo muso la mangana ishi kono kasar mabino la folo nyuma ye kada la ilaha illa allah la anga dimson be karla be kadrusi kada ka fotere kada la mi ba fo fana de afla be nyon fede ka foy dala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o fanay wajibi de me ka akasi duskunna wode sursu yere ala me na sala duskunna hal ni ma foy dala aw fanay ko were tuguni asare duskunna me ma foy dala mo kame ot maslamu bi kafirina me la haralo arabi do aljanna kono nasr ye juguman chamanke nadre ala be ya fayma nadre fana na yido limaniyati mo to tasuma kono oda to ambe sigama ka sigama ne ya ilaha illa be fola limaniya ni be fola ka geleya fendo de be la ilaha illa la tifuila fo fende ka foka jeya wo fen jumanye fen kelempe mimbe ni ka junubu chayara ka chaya ha ika salu dogoyara ika hiju dogoyara ika sun dogoyara ika jaka boli dogoyara aywa ika juko nyuma dogoyara ika juguma chayara ika mugafaqo ni dolemu chayara na manya ki dunna tasma kono meli man yabi diskunna idara la ilaha illa hulla ha ni sanna mina long ka fo la ilaha illa allah alifoyte kele ni yoro la idunen ko fa aleti toy salite mugobo sunte mugobo heyite mugobo jahannama kono nyen jiko dla ko ala kira jiko otibo jahannama kono nya dla ko mi isa ko mi ibrahima jiko otibo aljanna otibo tasma kono ha nye jeni ya dabla ka sheli dabla ka mugofaqa dabla ka nambara dabla ka kojugo be dabla ka jiko dla otibo jahannama kono abada ninde haqiqa ya tibo abada daman tanki malimaniya daman tanki madalla la ilaha illa hu nshiti nafa نشيتي نفا في كافو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دالا أنين بسكون دالا أبنا وكابونين توبي دو نبي دسكونا يدين كوجو يمبكي يتوتو تسمعون نين بي دسكونا إدارة لا إله إلا هو لا يكوجو فصون شامانكي كوجو يدو تسمعون يتتوا كونو ودي أتوكو لا إله إلا هو كده لمانيا دي كده دي
fen kelen pembi nabe mo bo tasuma kono ka ti do aljanna kono junubu to fanyiman to shitoke sali te soko ke sun te soko ke jaga soko ke hiji soko ke jugo dlana o soko ke nye jene ya dabla nye shuyalu dabla nye nambara dabla nye kalontigo o shiti seki bo abada ite bo abada fo la ilaha illa allah ka ki diskuta ite bo aya fo tuna yoro be amba nyona kunko hakku de fle ni mo ko mbeso ikaso billahi de nyai anga kramo obabe mali ko ay tuni ka te dore fo ye ni de do uka kuma bani ni be ko na be la gafia o be ka kuma be la gafia ay makal mamu nyininga ni dongo do sango sameta hijula na tara saudi lan kalone kala baw nyininga ameta madina lone kala baw be an ku nyininga dina yere be fenkele njumane be ni dona tasma kono abibo o ye la ilaha illa dronde salite sunte hijite jakate nyenjuko dla ote otibo abada nje jere ya dabla otibo nye kalonte dabla nye nambra dabla nye mo faaw dabla nye nimbe dabla nye njuko nyako mi alakra juko otibo jahannama kono abada damantan ke ma la ilaha illa allah ma dawla ninde kuma ayni fo yorobe ninde kanka foka jeya allah shahid ni alaka sire ka kramo be ke sire ita kramo be inika fenkele njimani mo be tasuma kono wala ala kalimani ya dam bo si sa ambena se anya classe nanna e jumanya anyi folo ko kada la ilaha illa allah la ka fo ani kadala me kadala wude sursu yere ka fo kunye jumanya ka fo kunye mimbe diskun kono ate long ka fo kene kandala wasa mo ka ba kalama fo di kunye ninde fi ka fembe kunlo da karol yode da karol de mimbe diskun kono ene ne bana bo kene ka menoto nauta na te kene ma aw mo talo ala de balo iba fa kereka la ilaha illa allah ibe dawma o ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ni ko la ilaha illa allah ka dawma o de ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah iya muhammad rasulullah fo ima fo ni kan la ilaha illa fo dron abikum yala fo u flati faranyo ka abada muna la muhammad rasulullah ko rejumay ko ndara muhammadu ka ciide nyala ni ko ndara la ilaha illallah wode ko ndara muhammad nara de ko ala de ne chawma ni la ilaha illallah santan ani saba aba fo ayta ay la ilaha illallah fo ay libere la ilaha illallah la santan ani saba abeta hali sugula abeta dugu kono dungo do atefen wala fo mo yede la ilaha illallah ay liman yawla tuflihu aw be do aljanna be kunna dia qulu la ilaha illallah isla amru ayafu la ilaha illallah ay jubatu dabla aw ka fo la ilaha illallah wa tumusawalati fa ala tuflihu aw be kunna dia aw be do aljanna kono santan ani saba ta fa sali ata fa sun ata fa jakabo ata fa hiji ata fa jugodlan ata fa jeniya dabla ay shelu dabla ay nambra dabla ay mo fa dabla santa ani sabateni shifo ay karabo beynika tiya foga gelene ni fentu nga gelen katim la ilaha kan atume damno fonde la ni saltu nga gelen katim ka atume damne salla ni suntu nga gelen katim ka atume dam mais salita ambe ya fayni islam fe autant ko do yalla parce que ni la ilaha illa bore numéro 1 salidi ni la ilaha illa allah bore fen folo min bi jowo de saliye nanyo qur'ana ayaw ni hadisa karan damna bebe kabako ya wariatu albani bambe nani foka dafa folo a folo ko kada la ilaha illa allah ibika dembe de bola ani ka karande mbe klasu kono aflana ye al ibadatu batu obe damna salila kana sunni jakawla kana hijula kana dhikrula kana batu tawla sabana wode juko dlaniye anyuri fo juko be classe sabanan dila kana bla kana ke flana ye kuma te ka ke folo ye doti ka dina turla kunka karamo be ka koy karamo fa fi dalibir le iba fo karamo be siri ay karamo be yika aha mais ebe mi fo la karamo kita fo la ati yira ni ibana tamma kay tame ibana tamma dina itame dugre be mi fo la antara madina nya sorate dugre kuma ko do fa anta karamo te mari ko ya karamo bobe mari ko no docteur bobe yaw shita fo la dugre ka ko mabi ne kelem se ka nya fo beta beta ka kalonye non wala otma la te hinawa kama kilen kanda ka dukulo babe tunu alaka hinaka boma non ala to ke ala kalimani ya damma karamo be yan seredi o benebo abe ay tabe ne ka mi fora tere wala nyade mi me qur'ane ko ka fawye inde bi amina qur'ana aya ma ala bina foromina machiren sichi ni ma fu la ilaha illa fuye chidem be chirano muhammad ken be dede chidem be chirano de la mina qur'ana aya kara be ma me ka numéro be di mo ma min be la ka o juma e batu folo juma e sali mais sali yoroni ari de kabo dine kuma beye la ilaha illa ko fe
ni ko femere ka boye subhanallah ala kan kisama yembo tonyo mo tunna mo ka dina tinyanu bulu ala kira ko fem foro foro mbini kala haralo salidi na kele nyana ika barato bebe nya sa fenda na kele nyana ika bara be nyana fem soko bo fem foro mbini kala haralo bo do soko ko mun la ilaha illa be nyini ka do soko ngale ke am soko na jabi ni ngale ke law be kene ka nyam ame ambodo fayon ko la ilaha illa allah salli be nyonga fo mo se ka salli be la ilaha illa fo be kalimatu shahada fo tahiyya kono sali yere ko de la ilaha illa allah ndarala ndara min lambe na asago kele damna mina sala e sisa o de ko ndara la ni batu fo don la ilaha illa ba kono de e bisa ki tembri masay madala chori ki kada la ilaha illa la idu tembri yi tembri ko re dalen bala de ou be ñoko fede voilà albani ale sunna mo baye yalo parti ko kamba be ñoko jugo wala bibi na hal ne ka to fate basara mandi doye o tene ka tasra wo tasra be kara mo ni ye min lo ne bi to fo ni sa fo kon nka tasra mo ko modro kara mo de fonte to fo ni wayi be wuli ni kam kara mo do te kara mo to la me a bela jiri ye tunudi islam ya de be fle parti te fle ni ye parti fle yi ka dina tura kunga albani sunna mo ko lo duru ma min ye islamo na fani hadisa e duna kono bi ka bo ne to lo diala ما في مقطع حديثة لو كاتما كان موفي ما أني نفسر ما من كتابو لا حديثة لا كلا كره حديثة تنتك نيوغو بفن نات كره كدا على كره نيشكا بالا كببلا داما منو سالم على بلوكو تنتك سندو تنتك كبكلاس الفابet نورمال لا ني حديثة دامنا اي ابو في من دامنا بي ابو في وسايكي تلام يكنا سغي من يوكد نكو كابو بيا كاتو دمنا فسا يكو دوغري كره وابيا افوكي ني بي دتاتي واب ني تاتي بارتي كوي non parti côté mais soufi Cheikh Ahmad Tidjani mboto fo watibe Abdul Qadir mboto fo watibe mais parti be fin be 1000 en beau fois parce que ambu be ka islamia de fle e de kan ka parti ko de fle o la harala yiktora la ala ki ka islamia fle to fle e be parti de fle la parti de mo aka islamia e to fle islamia de to fle ha ala kan gisoma albani ka karane kerke lendo sigile fle anda fani o to fo to da dongo albani to ko ngaje fa bi ngana ke albani abini kana ke Abdul Wahab Shilai Abdul Wahab Shilai de numéro 1 albani kola mais flana sigile fle anda fenta fe ka to fa sigile fle ka go lania ko metri ke do no ko cenga ci ayotro ala kalimani ya damma donc en tati parti ko ibe kramo be to mere min be 1000 dron min ala min be 1000 ambo fo abana min be 1000 ambo fo mais ambi to parce que parti ko kam itanga parti la mbi to ay o difference bayani kramo to an kramo chamanche amba fe nin kramo fo de kachaya kramo do ya damna dama ya damna mbu kalama ko kolti parti ko la ni mi ye kinyadro bafo ala ko de chaya men ka parti dron e parti be kabla islamia no la non islamia de befle albaniye alere ka parti mo fo nyonya sunna mo ko lo dori don sunna mo famba be min kay tara makka yoro woyra sunna mo famba be ko ni masal dori ye kafiri de donc a photo re bien nenye albani jaye الشيخ الألباني سيماهم في وجوههم تدري وقت مسير بنيا دالا هذه من نيادا فله يبالو نين على نين دافن دوكا مدينة كما على كتشوتي فيلو هاي كورسلي كدوني بانو سيماهم في وجوههم كما ياك تندين ديكو سجود نو من أثر السجود سيماهم كن كراي تامسيري سجود من كاي في مرة بسكا كايو نيدي ألباني على كاسرة أكا حديثا بني بلويان حديثا ألفوني باو درون توم تان أو بني بلو حرفو مغان أني سيجين aya famu mais ne mi mbolo fula ani bedron tom temps ani ko donc ko ni yabe fara beta fo bi duru bi worola cey min ke dina ko hadisa ala balo munanta loyer parti ko kama munna kata ka parti la parce que soufite ou bien ninte atan feya atan ka tashira la atan ka maliki la atan ka shafi ni mu yetan ay baraka ala islamiya itaka islamiya fle e ta parti de fle non ala kalimani ya dama mais ay problème so parce que ale ko sunna mo ale sunna mo kanye mo baye olu be ko sunni mo masaliki kafiri e bet la ka fo non ko na ya soro a masali nakari sal nakari jumanye ka sali saboté ka bli ko ko salti fenyina ma ko mo ka sali ye mu se quoi salti foye o de kafiri ay parce que sali doya masali o ko juguye mais sali doya nya nakari o ka jugu sali bali ay
masali o ko juguye juma ga juga temaka ka sali yere ka place min bala ko bala ka saboter ka ira ka fonte fenyena ma yere ye ala ma wajibiya mo ko la tempérer de façon nuna kabno i onani kunna o de ka jugu sali bali yere o jumu ka boye akoni ya nakare de ke kafiri mani mo ko masaka sali salabagato ya kama masali salibati do ya datuma dola ako kate fo makafiri kabna yo fo suno mo yere do sorla do de la ka fama ne yere nyina ko kafiri do ni yere nyina yangu o tige fato de sa nyala nyi enquête ke takera dugu de yanka suno mo de ka misili kono ka fo kitabu butigi kono abe ka albani doya ka ko salite salibalia aywa ko te kafiri ay ko albani yo fo ko ya ke kafiri ngi bo albani fa ne ke kafiri ngache ne dabari bana me amame dron butigi ko ma he ka kulo ma ko ngonde tiyai ngonde tiyai ba fleni bo jabero bien non apiska wati be ambe wajulu ko nambe jachamo ko fa ambe kuma farauna ka ambe kuma muso kan ambe kuma fenchamo ko ni albani tay ka boko chamambe ambe kuma ka boni harama den yire da chugo ye ne tumbe tande afle ne tumbe tande e fona tumbe tande ne yere ni e bet tumbe tande ene ebe ikra president yewo ikra almami yewo ikra ministre yewo ikra masache yewo ikra shay ikra wali yewo ikra hadi annabi hadi ikra ala ka chide ni dam na tande chide ni kurlin har ma de den yetan koy aw ma ko ni ke chigo ye ala kayila maka bola kana keta etabu fulana aya sebagante français lo maloko troisième semaine logo kun sabana haraba de beketa di bam sokono logo kun sabana mo be keta net mbeta beka di floko sobede abli ku da ko e rek mbetande ani dem se ga danna anta fo la ilaha illallah aw ma alakay ambetla kany le makana ni semaine 4e semaine ibe keta ibe ken ni kechu fulala 4e semaine nantara ko 16e semaine semaine temps ani worona ay avec harama de yoto mare semaine temps ani woro ni mbora français livre de la encyclopédie ou de la karo logo kun temps ani woro adali be dafa donc ala yan damna an nyaamilende kabini ijeli tonnama kalaban ki yelama ki kesso morsoni katlaka kolon dondoni boyla e ala i nyaamile inoni ne ki dlandla donine mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa ki dla dondoni ki yelama aw kafle ni yorina atume chomina ni yebolo de fam tala fam jule bianno kana dobo la ki yelama yae logo kun temps ani worona ngolo dafara c'est on dafara net mbetan e fona mbetan mais mo an kam bu an na chugo ilon e ko kibe fen long adam na yile na chugo le ko long non nafaka bon ninya firauna musode o ba fo nafartiti firauna musode ni nafartiti mun ye duniya mara no tunya na kafutisa me firauna kaf sanka doyede firauna tundara la kabinasa atundara la kabinasa ani mamni na mbese yako tegelende me aka ayi mundeke ayaka aka magien num de bele ko tuma ko kale kasa ya préparer o ka yoroba o ka pyramide bado de la sanu ka yorofa dew aka masaya nécessaire be ka be marakono na sara do na betabla ro me defana ko yirula ne pyramide ni kono ye o ye wodo ketan ka wula ka ketan ka munumunu ka ta fa sanfe ka ta do yirula ko datu iya yini chuko itaye ikibe na firauna yini chuko itaye ibana do ira mana don ka ta dre betuna ko ne besa o ya wula kamari pyramide bilbani ka bla jukorla la otere o yesra do botan ka sira do botan ka tando ita ka munuta ka tawuru ka tabla fo yoro dola mo sere i bochugo bi kona fili besa ninde tiye afleni o muso de ni ale kile de ni a foto abilele ba aywa londa hamala ka damma mo sa ci ko fleni mana fo ko fana kuma kurai fendo bi akayira mo la wali kunde kun nafa fadhakkir in nafati dhikra ni mo be sa fleni ila lendro nini a gazi la mado dobulo noto noro de do ate fama gazi al jismul athiri de do abe bokana abe na tinda indefe ikungulo bobo tinda fe doni kana i disi bok i bolo bo kana i chess kana i checksela kana i seuna foki sembo aw yaay i gazi la ma ibe botande awma abolenye
n'a bɔra a bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni o filɛ nin ye tan a bɛ jɔ tan nin y'a bɔtɔ de a bɔtɔ filɛ tenda de fɛ nin ye ten nin filɛ nin ye nin bɛ farajɛw yɛrɛ dalen bɛ na kuma tɛ a ka bɔ ko encyclopédie de bi a caman a b'a kɔnɔ u dara saya la e ma dɔn ja ka gɛlɛn halisa aw ma sali damina aw ma limaniya ala la o ko k'u limaniya de k'u y'a se u ka don la ko an dalen bɛ ala la o ka kegu ni bɔra ta o ma ye jurunin ye wa jurunin de secret ye n'o tigɛra dɔrɔn i tɛ na tuguni n'o tɛ n'o ma tigɛ hali n'i taara kilomètre milliard n'i taara fo sangolo kɔnɔ i taara duna dan na ka munumunu dugukolo la ni dɔ ko tan dɔrɔn i bɛ na seconde kelen i bɛ na i bɛ kunu wala ni de kɔrɔ ko saya min ta ka segin b'a la bon saya yɛrɛ min n'an bolo o ye min ye o kelen de ye nin ye mais juru in de bɛ tigɛ ni juru tigɛra biw i bɛ taa i tɛ na tuguni i bɛ taa monde wɛrɛ de la i bɛ taa monde min t'a la dɔw ka monde in ma ko alamu al malakut malo Platon ye monde min fɔ o de dɔn wa aw b'an dɛmɛ a tɔgɔ la wa Brahma hein les mondes intelligibles Platon o ye philosophe ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye ale ye recherche kɛ fo ala ye a kanda a bɔra fɛn dɔ kalama a taara monde wɛrɛ bɛ yen min t'an ka nin monde nin ye a y'a tɔgɔ da cogo di ko monde intelligible wa bien de hein monde intelligible ko o monde in Platon de tɛ a ko monde tiɲɛ ye ko de tiɲɛ yɛrɛ monde ye an ka nin duniya filɛ n'an b'a kɔnɔ an ka dugukolo an bɛ yɔrɔ min kɔnɔ tan k'o tɛ monde tiɲɛ ye k'o ye o monde in ja de jaga an ye ja dɔrɔn de jɔn ye nin fɔ philosophe ka mɔgɔba dɔ de don ko Platon an ɲɛ bɛ dugukolo in na mobili bɛ bɔra hadamadenw bɛ bɔra la i t'a joli fɛn ninnu k'a bɛɛ ja a si tɛ taa a bɛ ko mɔgɔ tɔgɔ ma to i ja k'an ka nin dugukolo in n'a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ komi ja de dɔw fana dun ko annasu niyam fa idha matun tabahu dɔw fana y'o fɔ dɛ o ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔna ye k'an bɛ dunan min kɔnɔ k'an bɛ sigi o de la dɔw ko ten nin ye kumabaw de ye dɛ an kunna k'an yɛrɛ de bi aw tɛ wa ne yɛrɛ filɛ e yɛrɛ filɛ nin Ibrahima filɛ karisa filɛ nin ye muso filɛ nin denw filɛ nin ye Muhamadu filɛ nin ye Alakira filɛ nin ye mɔgɔ filɛ o tɛ wa a ko nin monde nin kɔnɔla k'an bɛ sunɔgɔ de la a bɛɛ sugu i man i la i bɛ sugu ye cogo min de an filɛ sugu belebeleba de la n'i kundala hara la i bɛ ta ka cɛ jaga tun bɛ sugu de la dunna kɔnɔ ko jaga tiɲɛ dun tɛ a bɛɛ bɛ kɛ sugu de n tun bɛ dugu min na a tɔgɔ ye ko Sikaso n tun bɛ dugu min na a tun tɔgɔ ye Bamako Jaja muso tɔgɔ ye Jaja k'a bɛɛ sugu jaga sigo kɛra fila ye e bɛ i la cogo min su fɛ ka sigo dɛ i yɛrɛ bɛ fɛnw ye kɛnɛ kan i b'a kɔnɔ ko tiɲɛ dugu min na i t'a kɔnɔ ko i t'a ye ko sigo de dɔn wa n'i kunda lahara o de kun ni belebele i bɛna fɔ de Jaja n ye fɛn fɛn kɛ dunan kɔnɔ a bɛɛ sigo i sera monde tiɲɛ kɔnɔ sisan ni ni ɲuman taara alhamdulillah ni ni patron yɛrɛ ala yɛrɛ diminen taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye nimisa dan don ala kan kisi o ma ni hadamaden kɛ cogo ye farajɛw sɔnn'a ma ni bɔra ka livre la ma bɔ arabu ka livre dɛ a bɛ arabu ka livre kɔni bolo yan mais minnu komi an ka jamana ka français ko tɛ fa de bɛ mɔgɔw la ni y'o ye farajɛw ka dafɛn na e ma da la halisa olu tun tɛ dafɛn na n'u ma recherche kɛ mais komi temps tɛ bolo bɛ ne tun bɛ ni gundo fana fɔ aw ye mais ko ma to ka bi n'a ko n ka dɔɔni fɔ n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la parce que nin filɛ nin ye tan nin ye secret ba de ye ni u ye nin lɔ cogo di ka dɔɔni fɔ la wala ka tɛmɛ olu sera ka nin lɔn cogo di k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ sa i bɛ bɔ yan de fɛ olu y'o lɔn cogo di o tɛ ma cɛrɛma fɛn ye o siyansi tɛ se k'o fɔ ka taa dunan wuli an y'a fɔ ye ko fɛn dama bɛ yen n bɛ se ka fɛn 50 fɔ siyansi t'a kalama se ka kuma k'a bada a t'a lɔ fɛn 50 n bɛ ni ye tan sɔrɔ n bɛ na bɛɛ kelen kelen fɔ siyansi ɲɛ bosilen b'a la fɛn min don a t'a lɔ e dun k'i bɛ fɛn bɛɛ lɔ lɔnni bele min ka bɔ i ta ye nin bɛ lɔn cogo min na o b'a lɔn o b'a fɔ ma ko an-nawmul mighnatisiyu sinɔgɔ bɛ ko nawmul mighnatisi farajɛw b'a kɛlɛ ka jamana kan sisan anw de bɛ retard la an bɛ don o don ɲɔgɔn la gosi b'a la ta tɛ lɔnni ɲini an tɛ se k'an yɛrɛ ta fɛn bɛ se k'an ta ɲɛ an to si kɛla tuguni ka to nagasi la ka dulon jamana wɛrɛ la occidentaux la don o don mankan foyi tɛ dilan subhanallah ala farajɛw bɛ nin kɛlɛ ka jamana kan sisan u bɛ da laboratoire kɔnɔ ka pratique kɛ u bɛ mɔgɔ la sinɔgɔ i b'i jan k'a ta i kunkolo la ka mun deni sisan k'i ɲɔgɔli dɔɔni sinɔgɔ i filɛ sinɔgɔ la i bɛ sinɔgɔ sisan i bɛna sinɔgɔ sisan u b'i ɲɔgɔli dɔɔni k'i fari bɛɛ sisan dɔɔni fo ka t'i sen na k'a don i kunna k'i bɛna sinɔgɔ sisan dɔrɔn i bɛ sinɔgɔ o ye sinɔgɔ giriman ye dɛ ani sinɔgɔ tɔw tɛ kelen ye o ye sinɔgɔ girimanba ye
munya girinya parce que iba keta tewuli wuli atewuli iba aketa atewuli o yesu no girimande adi se yaka so yoda ni yoket mamina wa so bada bakato me na ni bina bo bu alle yinika abena sa chugudi alle be munu be mondu wala o de made be nyonye ni be mondu wala kono sisan niw de made be nyonye sa alle be niw de made be nyonye san alle bo ranka mondu kono afare ko de banka mondu kono me atang ayere tanga mondu kono donc ni be wasa niw de made be nyonye mo min sa to be alle ba fu awa ni boto fla atenda fe abe chugudi a gaz la made do afla ka ta fo san fe jurni mbala atara nyefe atunje gele metan akera tandoni ma ya aflete na tle doni alla bada ka tle atara view alle be nimbe fo muna sera ka fo parce que alle be amu monde kono sisan abe niw ka monde ko alle be niw de bade be niw ba alle fa be niw sisan no seka obe nyonye alle tanga fa de ko ya to ni ya bo chocho ai atanga fa de ko ngono atiya teguli donc ni sera ka lo sera mi fo de ni ibe me ita me tlola abada oda to dongo do dine jamande bakono sanu de bakono eda seske bani dongo de be jamon boka di bokoma mais sango sa kuma sanjeri kuma kelepe de be da dine kono dine ka boma kuma kelepe de be da kuma be mela ah non dine kono ka boma jaman de be sanu million cha aba chaman de be oni fla do de tano ala kalimani adambela jelema ala ka ambela jelen kanda eda ni anti kuma la ni de ka sunga barade ni ni ka monu de lori kala dogo kiki yire boy farikulo kono kabiri masa odo de ni wali ube se kan deke ki ba farikulo kono sansa nimbe bo abeta mondu wero ye katla kada do kono wali ube se ko ke ede se ka kesa mais ube de sokono ube pratique deke ubi ker brake ay homa ko al istihdar al qalbi karskum brake ka potion chamanke ka lamandron ka kongo blayer la kosobe ka datu to foy mankame condition mun be ka be dafa dron ibu yo commencer ka bo abe commencer ka bo afare ko lokono abe yele ni yai wali ko nyeni sango la beta da o dro de da ani de borakata amana na ba fo nya fa ko mi sigode ay mi yabe na an kan to commenter ni kan kan suru nyate bon ni kan ye fenye mseka de fana ida wala parce que internet ko mfle nyambulo ni yeta sa furlay telephone ko mambulo ni ye kuba chama ne flaji ko la ka telephone yere ket le ko no fo shinye tan ani ko tan wolo la mugani koni abe jouer mo fari ko ka chugo mina be banambula mo la ni fana be kuma no de kan ko mba jaira mo la yana kuma donga se o yemunu fo yanka detail di mo ma biya kuma to kan donc telephone ben to la wati be an kan ko sala bon mo chama ne jere ki ma bi ka telephone fa le me mina ku fuye parce que minute fla minute se ba o ye ba ka shinye ke medama tile ko no de oban banade oban kanyana ma ya tinyade aya to tuba do an ka fa akona jigana parce que karamo ta ka cha mo be karamo la minute fla hali sega dumunike isega do njigen kono isega hibe sali kir ada manda nadi akona nganyana ma yake de bana nyana ma yayi nindi kuma inkele ay hina karamo bela mo ni jama bi ko ay hina bela jelena sallallahu alaihi muhammad mo hakilla an yemi fo kilendo mo la bo folo ne wati wera so mbo la bo wode ye an yo fana fo ka chaya awani fana firauna ere anya muso ba ma yere bo ni firauna ere dunia masabami atobe duna fambe hali kafiru yame ne ko firauna duna be atobe ala ni ay ko ba mi ke duna kono aye jamana maraka ke masa cheye ale tleni musa tlebena ale ko ka pyramide belebele jo kali na kama sayabe ta lahara kali dalen bala sayabe pyramide belebele ba sabade jora kile ya yere tay fo sanfe pyramide yere jo chuga dabe ka ko ya parce que do biriki ka bon anga biriki kemei o sera kan chugo da farama voilà donc aka sanu be mararo mina olubi aka lube mararo aka masaya complet be ke romina o bedebe ko men kan masaya ke duna kono vivre mbe nyina ma yabre mbe betlan mbe wulin kan masaya yi fana tuni mbe masaya ke ya nyina ma yabre mbe ni nin salen ko famata nyina ma yabre mina mitani kan masaya kata masaya ke fana ndede masaya kan masaya ana rabbukumul a'la donc hakilla bita ke na mbise ka bita sunya ni ka Allah taala fe wajuli ni ala wula ku min kama wode ka dine classé be ka se ka fo bi dine ken classé la anya fo min ka bo minye anyo fam allahumma salli ala muhammadin wa sallim
الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.